নতুন ফৌজদারি আইন সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার লক্ষ্যে কাওয়াখালীতে আয়োজিত হতে চলেছে 5 দিনব্যাপী এক বিশেষ প্রদর্শনী। আগামী 21শে আগস্ট কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরে আগামী 21শে আগস্ট থেকে শুরু হতে চলেছে এই প্রদর্শনী। উদ্বোধনের পরদিন অর্থাৎ 22 তারিখ থেকে 26শে আগস্ট পর্যন্ত এই প্রদর্শনী সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। তার আগে মঙ্গলবার প্রদর্শনী স্থলে গিয়ে প্রস্তুতি এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা। এদিন ডিজির সাথে সেখানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গের আইজি, শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকেরা। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে প্রদর্শনীতে নতুন ফৌজদারি আইনে কি কি পরিবর্তন আনা হয়েছে, তার গুরুত্বপূর্ণ বিধানগুলি কি এবং সাধারণ মানুষের জন্য কি কি সুবিধা রয়েছে সেই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হবে। 21 तारीख को हम लोग न्याय संहिता यानी न्यू क्रिमिनल लॉ के ऊपर यहाँ पर एक एग्जीबिशन होगी, जिसको इनाग्रेट करेंगे ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब इनाग्रेट करेंगे। ये 5 दिन चलेगी। इसका उद्देश्य है कि न्यू क्रिमिनल लॉ को पूरे सबको पब्लिक को पूरे बताया जाए, उसमें क्या नए नए चेंजेज आए हैं उनके बारे में बताना, और क्या पब्लिक के लिए उसमें फैसिलिटी है, उनको क्या सुविधा दी जा रही है न्यू क्रिमिनल लॉ में, और उसके मेन बेसिक फीचर्स क्या क्या हैं इनके बारे में बताया जाएगा इस एग्जीबिशन के माध्यम से। इसमें हम जितने यहाँ पर सिलीगुड़ी और आसपास के जलपाईगुड़ी, इस्लामपुर, दार्जिलिंग वहाँ पर जितने स्कूल हैं उनके स्टूडेंट्स को और बाकी सभी लोगों को यहाँ पर आमंत्रित करेंगे।